Shout out di ko no. Paminaw ro mo. Paminaw mo ba ron di mo ba? Lubagog I love you ba? Di mo malapad ba? Shout out di ko ning nay pangan nga nagunag letter M no. Tanan, paminaw mo. Kung di mo ma lapad og I love you. Kay kaning pangan nga nagunag letter M, kinadaganan jam ko kaila. Mga classmate tanan halos kinadaganan jo kaila. Ang naguna og letter M nga pangan. Abenjo. Puryagaba. Puryagaba janing pangan nga naguna og letter M. Puryagaba. Nakasaway jud ko. Kay ngano? Kinahumutag ilok. Kinahumutag ilok, guys. Kaning pangan nga naguna og letter M. Dagan jam ko kaila. Kinahumutag ilok. Wa jud ko kasaway. Ano na mo sigtipad na arong di mo malapad ba? Scam ka no? Suko-suko dah siga-siga puning mata ni ba? Kay kinadaganan ko kaila. Kinahumutag ilok tin nang nagunag letter M nga pangan. Adyan na masigtibad na aron ni ba? Lubagon, love you na. Kiss ko be. Love you.